салом сомиёни азиз, охирин таҳаввулоти имрӯзаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро шумо дар рӯи мавҷи радиои Моҷир дар барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз мустақиман мешунавед. Имрӯз душанбе 24 августи 2020 сол аст. хабарҳои ин соатаро аз як фоҷиа шурӯъ мекунем. Ду халабони тоҷик дар суқути ҳавопаймои боркаши Ан-26 ки ба ширкати Southern West Aviation тааллуқ дошт дар ҷумҳурии Судони Ҷанубӣ ба ҳалокат расиданд. Ҳавопаймо 22 август чанд дақиқа пас аз парвоз аз фурудгоҳи пойтахти давлати Судони Ҷанубӣ суқут кардааст. ҳар ду халабони тоҷик ки вазифаи сарнишинони тайёраро бар ӯҳда доштанд, дар ин фоҷиа ба ҳалокат расиданд. ин нафаронро Азияплюс бо истинод ба вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон Қодиров Парвез ва Мирсултон Мираҳмедов муаррифӣ кардааст. дар хабар гуфта мешавад ки бародари Парвез Қодиров барои баргардонидани ҷасади ин халабон ба вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиати расмӣ кардааст. халабони дигар Мирсултон Мираҳмедов дорои шаҳрвандии Русия будааст. хабаргузории Синхуа бо фарогирии ин рӯйдод хабар додааст, ки дар натиҷаи садама 17 нафар кушта шуданд, ки 2 нафари онҳо ҳайати сарнишинони тайёра мебошанд. ҳамзамон шоҳидони ҳодиса ба хабарнигорон гуфтанд, ки наҷотдиҳандагон як нафарро аз ҳавопаймо зинда берун кардаанд ва ӯро ба бемористон интиқол доданд. ҳоло маълумоти дақиқе дар ин маврид дар даст нест. макони суқути ҳавопаймо дар наздикии мавзеъҳои истиқоматӣ гуфта мешавад. муҳимтарин хабарҳои ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман мешунавед ва назаре ба Тоҷикистон мекунем. бо қарори Комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон участкаҳои интихоботӣ барои интихоботи президентӣ ки 11 октябр таъин шудааст дар назди сафоратхонаҳо ва консулгариҳои генералии ҷумҳурӣ дар 29 кишвари хориҷ кушода мешавад. дар ин бора дар ҷаласаи навбатии Комиссияи марказии интихобот ва райпурсӣ қарор қабул гардидааст. ба гуфтаи раиси Комиссиони марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон Бахтиёр Худоёрзода, дар қаламрави 29 кишвар 39 участка интихоботӣ кушода хоҳад шуд, то шаҳрвандони Тоҷикистон дар интихоботи президентӣ имкони рай доданро дарёфт кунанд. дар мулоқот инчунин масъалаҳои марбут ба дигар корҳои омодагӣ ба интихобот аз ҷумла намунаҳо ва шаклҳои ҳуҷҷатҳои овоздиҳӣ тасдиқ карда шуданд. маълум аст ки гурӯҳҳои кории Комиссиони марказӣ бо мақсади таъмини фаъолияти нозирони байналмилалӣ, тафтиши дурустии имзоҳо ки ба тарафдории номзадҳои пешниҳодшуда ҷамъоварӣ шудаанд, таъсис шудаанд. барои ҳамоҳангсозии хуб бо васоити ахбори омма ва ҷомеа корҳои ташкилӣ оид ба баргузории интихоботи президентӣ идома доранд. инчунин дар назди Комиссиони марказии интихобот ва райпурсии Тоҷикистон маркази матбуотӣ низ таъсис дода шудааст. муҳимтарин тафсили ин соатаи хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро шумо мустақиман мешунавед. ширкати ҳавопаймоии Somon Air дар саҳифаи фейсбукии худ аз поин рафтани нархи чиптаҳои ҳавопаймоӣ хабар дод. дар хабари ширкат омадааст: муҳтарам мусофирони хатсайри чартери аз шаҳрҳои Федератсияи Русия ва ҷумҳурии Тоҷикистон, мо ба шумо иттилоъ медиҳем, ки дар робита ба иҷозати содироти шаҳрвандони Русия аз ҷумҳурии Тоҷикистон дар натиҷа раҳбарияти ширкат дар бораи кам кардани арзиши чиптаҳо барои ҳамаи парвозҳо аз Федератсияи Русия ва ҷумҳурии Тоҷикистон барои то санаи 31 августи соли 2020 қарор қабул кардааст. омадааст дар хабари ширкати Somon Air, ки дар саҳифаи фейсбукӣ нашр гардидааст. ҳамчунин дар хабари ширкати ҳавопаймоии Somon Air гуфта мешавад, ки бино ба таъмини чораҳои санитарию, эпидемиология ва пешгирии ҳар гуна бемориҳои сироятӣ, хусусан коронавирус, аз ҳамаи мусофирон тақозо мекардад, ки ҳангоми парвоз дар дохили тайёра аз niqobҳои муҳофизатӣ ва дастпӯшҳо истифода баранд. дар идомаи мавзӯъ, консулгарияи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Новосибирск клиникаи сайёри тиббиро барои санҷиши ҳамватаноне, ки мехоҳанд ба ватан баргарданд, дар назди бинои консулгарӣ ташкил ва роҳандозӣ намуданд.
اقدام مذکور در همبستگی با مقامات ساحه تندرستی شهر نوسیبیرسک صورت گرفته است. مقصد کلینیک سیاری طبی معاین کنی حالتهای جای داشتن و یا نداشتن کرونا ویروس در بدن نفرانی که با استفاده از پروازهای چارتری به تاجیکستان می‌روند. اقدام مذکور مسئولان از چاره‌های پیشگیری کننده در سمت مقابله با کرونا ویروس می‌دانند. یادآور می‌شویم که از شهر نوسیبیرسک نیز به مثل سنت پترزبورگ، یکاترینبورگ، قزان و مسکو پروازهای چارتری تا به اواخر ماه روان به نقشه گرفته شده‌اند. در روسیه میمونیم و خبرهای این ساعت را مستقیما ادامه میدهیم. مقامات روساویاتسیا و روسپوتربنادزور امکان برقراری خطسیرهای هوایی با کشورهای نو را بررسی کردند. طبری گفته می شود از نوگیری پروازها با کشورهای فرانسه، مجارستان، مالتا، کیپر، اردن، مصر و چین در بررسی مقامات مربوطه قرار دارند. همزمان وسایل اخباری عمومی روسیه خبر می‌دهد که یکی از مقامات کلیدی در سمت برقراری پروازها پیشنهاد کرده است که پروازها به فرانسه، مجارستان و مالتا تنها برای مسافران با اجازتنامه اقامت در روسیه، اجازتنامه کار و اینچنین برای طبابت در مؤسسه‌های طبی راه اندازی کرده شود. یادآور می‌شویم که بر اثر پاندمی کرونا ویروس روسیه از 27 مارس پروازهای منتظم و چارتری را با خارج باز داشته است. در این دوره روسیه برای برگردانیدن شهروندانش از ممالک خارج پروازهای صادراتی را براه مانده است که در این میان جمهوری تاجیکستان نیز استثنا نیست. طور آخر هفته گذشته با استناد به وزارت کمونیکاسیا و وسایل اخباری عمومی فدراسیون روسیه خبر داده بودیم روسیه از تاجیکستان تا آخر ماه روان 25 عدد پروازهای صادراتی را به نقشه گرفته است که طبق مقررات جانبی روسیه از این پروازها که از شهرهای دوشنبه و خوجند تاجیکستان و شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ، یکاترینبورگ، قزان، کراسنودار، نوسیبیرسک و سورگوت روسیه انجام داده می‌شوند. تنها شهروندان فدراسیون روسیه و نفران دارای اجازتنامه اقامت در روسیه حق استفاده بردن را دارند. در عموم اگر به مسئله برقراری پروازهای جانبی روسیه نگریم، این کشور تاکنون با جمهوری‌های ترکیه، بریتانیای کبیر و تانزانیا دو گرفت هوایی را از نو برقرار کرده است. در آخر نظر به ازبکستان میکنیم. طبق اطلاع سفارت جمهوری ازبکستان در ایالات متحده آمریکا 200 عدد دستگاه صنعی نفس‌دهی با ارزش تقریباً 12.5 میلیون دلار از جانب آمریکا به تاشکند فرستاده شده است. خبر می‌دهد آژانس دنیا. دستگاه‌های نفس‌دهی صنعی همچنین یک قسم کمک‌های بشردوستانه که ماه ایون از جانب مأموریت پرزیدنت دونالد ترامپ اعلان شده بود به جانب ازبکستان خیره کرده شده است. تجهیزات طبی از جانب استحصال کننده امریکایی زول مدیال کارپوریشن استحصال شده است که زیاد از 40 سال تجربه کارکرد تکنولوژی‌ها و نرم افزارها را در سمت ساحه طب دارد. دستگاه‌های نفس‌دهی صنعی پیشنهاد شده با فرمایش مخصوص با نظر داشت اینفراساختور تکنیکی مؤسسه‌های طبی ازبکستان استحصال کرده شده‌اند. از روی خصوصیت‌های خود این دستگاه‌ها برای نگاهبینی پرشدت هم در معالجه استاціونری و هم هنگام انتقال توسط نقلیات طبی هوایی یا یاری تجلی استفاده می‌شوند. تجربه آموزان دانشگاه کالیفرنیا که این مدل دستگاه‌ها را استفاده می‌بردند از ثمراناتی آن را در طبابت شخصانی سرایت شده با کووید-19 از جمله در مرحله وزنی بیماری وقتی بیمار نمی‌تواند مستقلاً نفس کشد تصدیق کردند. این دستگاه‌ها امکان می‌دهند که از سلفای گوناگون هوادهی صنعی شش استفاده شده راه‌های حیاتاً مهم برای بیماران از طفلان تا بیماران کلانسالان دستگیری کرده شود. وزارت تندرستی جمهوری ازبکستان خبر داده است که دستگاه‌های نفس‌دهی صنعی جانب آمریکا را به 62 مؤسسه‌های طبی تمام منطقه‌های قلمرو کشورشان تقدیم خواهند کرد. مهمترین خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را مستقیما در برنامه اطلاعاتی خبرهای روز روی موج رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید و شما استراحت با فراغت.